नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नूतन वर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे 2025 केमिति रहिबो राशिचक्र द्वादश राशि मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध, जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर था तेज वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु आम आलोचना करवा जे 2025 मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ भाग्यफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित एवं शेष से गुरुत्वपूर्ण तीनोटी प्रश्नर उत्तर विषय में आलोचना करवा। तबे चलते विलंब करवानी आरंभ करवा जे मीन राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति बृहस्पति। मीन राशि शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार। शुभ संख्या 2 3 9। शुभ रंग हलदिया धला नाली। दर्शक बंधु ए मीन राशि भाग्यफल 2025 माध्यम आम जानिबा कि 2025 मीन राशि लोकंकर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह वैवाहिक जीवन घर गृहस्थी आदि किपरि रहिबो एवं जदि ग्रह मानकर कौनसी अशुभ दृष्टि थाए तेबे तार प्रतिकार निमंते मध्य आमे आपनको किछि समस्या विषय बा आपनकर किछि समाधान विषय मध्य जणाइबु, जहाँ द्वारा कि आपण आपनकर अशुभ फल को परित्याग करी शुभ फल प्राप्त करि परिबे। दर्शक बंधु प्रथमे आम आलोचना करवा जे स्वास्थ्य विषय। मीन राशि लोकंकर स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 टी दुर्बल रहिबो, सेथिपाई एही वर्ष स्वास्थ्य प्रति संपूर्ण भाव में सजग रुहंतु और निजर शारीरिक प्रकृति अनुजाई खाइबा पीवा करंतु। वर्षर मे मास पर्यंत राहु केतुंकर गोचर आपणकर प्रथम घर उपरे रहिबो, जहाँ स्वास्थ्य पाई भल नुहे। विशेषकर जदि आपणकर शारीरिक प्रकृति वायु तत्वर तेबे आपणको गैस इत्यादि हैरान करि पारे। मे मास पर राहु केतुंकर गोचर आपणकर प्रथम घर दूर हेबो, एही मामला रे आपणको शांति मिलिबो। किंतु मार्च रु शनिंकर गोचर आपणकर प्रथम घरे हेबो और वर्षर शेष जाए रहिबो, जहाँ स्वास्थ्य को मझिरे मझिरे दुर्बल करि पारे। आपण अलसुआ होई पारंती, फलस्वरूप आपणकर फिटनेस ह्रास घटिबो। कांध अंटा और आंठू रे किसी समस्या देखा दे पारे। मीन राशि फल 2025 अनुसार जदि आपणकर प्रथम कौन समस्या सहित जड़ित तेबे एही वर्ष आपनको योग व्यायाम आदि करने को पड़ो। द्वितीय शिक्षा विषय जदि कहवा तेबे मीन राशि फल अनुसार शिक्षा दृष्टि वर्ष 2025 मिश्रित परिणाम देव। आपणकर लग्न किंबा राशि स्वामी बृहस्पति जी उच्च शिक्षार कारक वर्षर आरंभ मे मासर मध्य भाग पर्यंत तृतीय घरे रहिबे। जो माने टूर एंड ट्रैवल सहित जड़ित विषय पढ़ुछंती सेमानकु किछि मात्रा भल परिणाम मिलिबो। घरु दूर रही पढ़ुवा विद्यार्थींकर मन निजर सब्जेक्ट रे तुलनात्मक रूप से कम लागिबो। बुध ग्रह मझिरे मझिरे आपनको सपोर्ट करिवे, एही कारणरू परिणाम संतोषप्रद रहिबो। मे मासर मध्य भाग परे बृहस्पतिंकर गोचर आपणकर चतुर्थ घरे हेबो, जेउठारु बृहस्पति भल परिणाम दे परिवे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करिबा व्यक्ति मध्य भल परिणाम प्राप्त करिवे। अन्य विद्यार्थी विभिन्न प्रकार और बृहस्पतिंकर संयुक्त प्रभाव जोगु एवरेज रु भल परिणाम पाइबे। आपणकर लग्न घर उपरे राहु केतुंकर और शनिंकर प्रभाव देखि आमे कहि परिबा जे शिक्षा दृष्टि एही वर्ष मिश्रित परिणाम देव। एबे आम आलोचना करवा व्यवसाय विषय। मीन राशि लोकंकर व्यवसाय दृष्टि एही वर्ष को आम एवरेज कहीपर। आपणकर सप्तम घर स्वामी और व्यवसाय कारक ग्रह बुध आपन को यथासंभव अनुकूल परिणाम देवे। वर्षर अधिकांश समय आपणकर फेवर रहिबो, किंतु दशम घर स्वामी बृहस्पतिंकर गोचर एही वर्ष बहुत भल कहुब नाही। मीन राशि फल 2025 अनुसार शनिंकर गोचर मध्य सपोर्ट करने भली प्रतीत होउनाही। एही समस्त कारण जोगु एही वर्ष व्यवसाय को जो निष्ठार आवश्यकता अच्छी बोध हुए आपड़ से चेष्टा करें।
ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ବର୍ଷ 2025 ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ପରିଣାମ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆଭରେଜରୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ 4 ରୁ 5 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରିବେ। ମେ ମାସ ପରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚାକିରିରେ ଅଳ୍ପ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଇପାରେ। ମୀନ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ କିଛି ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ମୀନ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଧନ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷର କିଛି ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଲାଭ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି କୁହାଯିବ। ଲାଭ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଭ ଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଜଗାର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କିଛି ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଭଲ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଲାଭ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ଲାଭ ଘରେ ମକର ରାଶି ରହିବେ ଓ ମକର ରାଶି ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ଯାହା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଫାଇଦା କରାଇବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ମୀନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଏହି ବର୍ଷ ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦୂର କରିପାରିବେ। ମେ ମାସ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୟାସ, ନିଜର କର୍ମ ଓ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବା ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ଏହି ମୀନ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ପାଖାପାଖି ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯିଏ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା କମ୍ କରିବେ। ଏହି ଅବଧିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ, ଯାହା ବିବାହ ଯୋଗ ତିଆରି କରିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାହୁ ବିବାହ ଯୋଗ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ବୃହସ୍ପତି ବିବାହର ଯୋଗ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିବାହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ସମୟ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଭୂମି, ଭବନ ଓ ଯାନ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
मीन राशि लोकंकर भूमि और भवन संबंधित मामलें यह वर्षर प्रथम भाग बहुत भल प्रतीत होछि। विशेषकर मे मासर मध्य भागर पूर्वर चतुर्थ घर उपर कौन नकारात्मक ग्रहर प्रभाव बहु समय जाए रहिब नाही। जातक अनुकूल दशा थिबा जोगु आपण ना केवल भूमि इत्यादि किनिबे बरं गृह करिवार प्रक्रिया मध्य आगको बढ़ाइबे। किंतु मे मासर मध्य भागरु अवशिष्ट समय बृहस्पति गोचर चतुर्थ घरे हेब और भूमि तथा भवन संबंधित मामलें अव्यवस्था हो पारे। एपरि स्थिति रे आपण भूल जमी किनि पारंती। गृह निर्माण करिवार प्रक्रिया मध्य भाग पूर्वर किनिबा प्रक्रिया मध्य बेपरुआ हो पारंती। मीन राशिफल 2025 अनुसार जान इत्यादि संबंध में निष्पत्ति दुर्बल हो पारे। निज पाई भूल किंबा अनुपयोगी जान किनि पारंती जहाँ समस्या देव। से जान सहित जड़ित निष्पत्ति वर्षर आरंभ मे मासर मध्य भाग भितर नेवा उचित। दर्शक बंधु ये तो आम आलोचना कले विस्तृत भाव में मीन राशि राशिफल विषय जदि जो आम शुभ और अशुभ फल मिश्रित आलोचना कले फल से अशुभ फल को परित्याग कर शुभ फल प्राप्त करने निमंते केते गुड़िए प्रतिकार विषय आम आलोचना करवा। सेगुड़िक हूँ प्रत्येक चतुर्थ मसरे सुखिला नड़िया बहुथिबा निर्मल जल प्रवाह करंतु। जदि आपण घर निकट में कौन नदी प्रवाहित होछि तबे से नदी रे आपण प्रत्येक 4 मासरे 4 मासरे थरे कौन करेंगे ना गोटे सुखिला नड़िया से जल प्रवाहित कराइदेवे। मांस मद अंडा और अश्लीलता इत्यादि दूरे रुहतु। प्रत्येक तृतीय मासरे कन्या को पूजा करंतु और तांकर आशीर्वाद नेवा सहित दुर्गा माँ पूजा अर्चना मध्य करंतु। एवं शेष में से 3टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम प्रश्न 2025 मीन राशि लोकों किपरि रहिबो ना वर्ष 2025 रे मीन राशि लोकंकर जीवनर विभिन्न दिगरे शुभ परिणाम मिलिबो। मीन राशि लोकंकर चिंता केबे शेष हो। मीन राशि लोकंकर शनि 7.5 2025 रे संपन्न हो। 29 एप्रिल 2022 रे मीन राशि उपर शनि 7.5 आरंभ होइतिला और एबे 29 मार्च 2025 रे शेष हो। मीन राशि लोकंकर शक्ति कौन? मीन राशि लोक दार्शनिक साहसी रोमांटिक विचारशील स्वभावर यह मीन राशि लोकंकर सबुठारु बड़ शक्ति। दर्शक बंधु आशा करी वीडियोटी भल लगी। जदि भल लगी तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और आपंकर सुचिंतित मतामत देवाक जमाई भूलंतुनि। आज विदाय दिंतु। रहिले नमस्कार। जय जगन्नाथ।